प्रत्येक कंटापिटा मानक पाखरे ए गुणटी रही विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार घृण्य काम सब करती। दर्शक बंधु आपण माने तो यह जानी निज धर्म को उच्चा करी अन्य धर्मर अपप्रचार करती, अन्य धर्मर भाषा लगे कि अन्य धर्मर लोक मानकु एवं सोशल मीडिया रे से पोस्ट करती। दर्शक बंधु आपण मानकु प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। दर्शक बंधु आज आपण मानकु एक एमिति वीडियो देखैबा पई चाहिबे जहा कि आम सोशल मीडिया रे आजिकल खूब वायरल आउ से यह नहीं कि कौन कही विजय सेम्बाले तार टिके आमे कथा टिके सुनिबा आउ तार आमे रिप्लाई देबा। आज्ञा दर्शक बंधु एटी गोटे न्यूज पेपर पोस्ट देखि दियंतु से न्यूज पेपर पोस्ट रे कोन लेखाई छी मु कहिले कहिबे मु कहूची एटा मु कहूनी न्यूज पेपर रे बाहरी छी देखि नियंतु लेखा हेची प्रार्थना आळरे 8 मासर गर्भवती को प्लास्टरंको दुष्कर्म आहुरी मध्य लेखा हेची ये होउची धर्मांतरित ख्रिस्टियन मानकर असली चेहरा। आज्ञा एटा मु कहूनी नहले कहिबे मु कहूची एटा बा पेपर रे लेखा हेची आउ हाँ मु जानी एई न्यूज टी को कंटापिटा माने जमार विश्वास करिवे नाही किबा मानिबेनी काहे ना प्रत्येक कंटापिटा मानक पाखरे ए गुणटी रही विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार घृण्य काम सब करती किंतु पर मुहूर्त रे ताकू जमार स्वीकार करती नाही किबा मानती नाही एवं सेमानंको विषय रे जिए प्रकृत सत्य कथा कहिबो ताकू सेमाने ताकू कंटापिटा माने माँ भणी लगेकी बा विभिन्न प्रकार भाषा लगेकी उद्धार करती। एइटा भी कंटापिटा मानकर गोटे अंग कहिले चले। ए जो माँ भणी उद्धार करिबा एइटा होची कंटापिटा मानकर प्रकृत संस्कार। तेणु मु सबु बेले कहूथिली आउ आज मध्य कहूची जे एई कंटापिटा माने आम सुस्थ समाज पई आम ओडिसा पई गोटे गोटे गंदगी। तेणु एई गंदगी मानंकु आम ओडिसा तुरंत हटेइबा दरकार नहले एई गंदगी मानंको पई आम समाज मध्य कलुषित होई जिवो। दर्शक बंधु आपण माने तार कथा सुनिले आउ एथिपाई मु मध्य दुखित आउ मु वीडियो मध्य पोस्ट करिथिली जे जो पास्टर कलाहांडी जिला भवानीपाटना रे ए भलिया घटना घटैथिला सेही पास्टर को आईन अनुसार दंड दिया जाऊ एहा मध्य मु ता प्रकाश करिथिली। आउ ए विजय सेम्बालीर मु कथा सुनिला परे काहे कि वीडियो कली आपण माने ए वीडियो टिके देखंतु तापरे हम माने कथा बा। प्रत्येक कंटापिटा मानक पाखरे ए गुणटी रही विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार घृण्य काम सब करती किंतु पर मुहूर्त रे ताकू जमार स्वीकार करती नाही किबा मानती नाही एवं सेमानंको विषय रे जिए प्रकृत सत्य कथा कहिबो ताकू सेमाने ताकू कंटापिटा माने माँ भणी लगेकी बा विभिन्न प्रकार भाषा लगेकी उद्धार करती। तो दर्शक बंधु आपण माने यार कथा सुनिले मु एतिगिरी आपण मानको गोटे कथा कहिया पई चाहिबी जे जनको पाई टोटल कम्युनिटी को बदनाम करिकी कहिबा यह केते दूर ठीक आपण माने कहंतु। आपण मानकु मु आ गोटे विजुअल देखैबा पई चाहिबी आपण माने विजुअल टिके देखंतु तापरे हम माने आगो कथा बा। तो दर्शक बंधु आपण माने देखिले एबे श्रावण मास चली आ श्रावण मास समय रे केते एजर पिला माने को भलिया कारनामा करूछंती आपण माने वीडियो देखिकी जानि पारुथिबे। एहा पई कोन टोटल हिंदू कम्युनिटी को आपण माने बदनाम करिवे कि टोटल कम्युनिटी को आपण माने निंदा करिवे कि टोटल कम्युनिटी को आपण माने हिंसाजनक कथा कहिबे कि कौनसी प्रकार रे किछि लोक मानकर कारण पाए अपप्रचार पाए आमे टोटल कम्युनिटी को बदनाम करिबा यह केते दूर ठीक आपण माने कहंतु। विजय सेम्बाली कहउछंती जे एहा होछि प्रकृत रे ख्रिस्टियन मानकर गुण आ एहा एमाने होउछंती आम ओडिसा पाए गोटे गंदगी तार अर्थ आमे ए ख्रिस्टियन लोक माने ए आम ओडिसा रे विजय सेम्बाली कभळे से मानको असम्मानित करूछि आपण माने देखि पारुथिबे। दर्शक बंधु आपण माने एतिकरे विचार करंतु जे कोनोसी गोटे पास्टर पाए टोटल कम्युनिटी को बदनाम करवा यह केते दूर ठीक। प्रत्येक मनुष्य एभलिया हुएनि कि प्रत्येक हिंदू भाई भौणी माने मध्य एभलिया कारनामा करंती नाही। जार भक्ति जहा पाए
ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି କିଛି କିଛି କଥା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏ ବିଜୟ ସେମ୍ବାଲିକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଯଦି ତମକୁ କୁହାହବ ଯେ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ, ତମର ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗିବ? ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କି ଏହା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏହାକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସତ ଘଟଣା ଏବଂ ସେହି ସତ ଘଟଣାରେ ନିହାତି ସେହି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଏହା ଆମମାନେ ଲୁଚଉ ନାହୁଁ। କାହିଁକି ଲୁଚେଇବୁ? ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛି ସେଇ ମଣିଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ସେ ଶୈତାନ? ଆପଣମାନେ ଏତିକିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏତିକିରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖରାପ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଏମିତି କିଛି ଲଫଙ୍ଗା ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଟୋଟାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ବଦନାମ କରିବା। ତାମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର କାରଣ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମମାନେ ଗାଳି କରିବା। ଏହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।